फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली जिनस को शेयर करने जाऊँगी जहाँ कि केवल आप पाखे रखा मात्रे आपण एक स्वतंत्र तंत्र सम्मोहन शक्ति उद्रेक हम फलतः आपण को नारी पुरुष निर्विशेष जे मध्य दर्शन करिब तत्काल मोहित बसीभूत हम जहाँ पाखे आपणकर जो कार्य अच्छी जहाँकि आज पर्यंत संभव हो पारना ताहा निमिषक मध्य संभव होने लगे आपणकर प्रत्येक कथा को से गुरु आज्ञा परि मन करेंगे एवं आपणकर प्रत्येक कार्य को से सुचारू रूप से संपादन करेंगे। एसह माता लक्ष्मी तीव्र आकर्षण घटव जद्वारा कि धनरत्न टंका पैसा जनित समस्त अभाव समस्या अचिरे दूरीभूत हम। आकस्मिक धन प्राप्ति घटव, आकस्मिक चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति व्यवसाय वाणिज्य उन्नति होगा सह ऋण करज सुझाव लगे। शत्रु माने यथेष्ट दूर आपण रे एवं नवग्रह मानकर कृपा दृष्टि आपण उपर बसिया लगे। एक एभली शक्तिशाली मोहिनी जिनस जहाँ कि आपण मैंने अत्यंत सहजरे भिडियो केवल अनुसरण कले प्राप्त करें एवं एथिपाई आपन को गोटे टंका मध्य खर्च करिया पड़िबो नाही किंबा से भली कोनसी जटिल तत्व नहीं। भिडियो भितर आपण माने संपूर्ण मनस्क रुहंतु जद्वारा कि एही शक्तिशाली जिनसर संधान आपण माने क्षुद्र भिडियो पाइकरी जीवन को महा उन्नतितम पथरे अग्रसर करै परिबा सह असाध्य को साधन करेंगे। तेज अमूल्य तथ्य को आपण मान शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देती कंटेंट रे आपण रुचि रोचे तेज चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जिते आपण मान सेवार यही वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचब एवं से सब को आपण मैंने अत्यंत सहजरे घरे बसी देखी किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा यही शक्तिशाली जिनसर स्वरूप कौन तार नाम कौन एवं आपण मन ताकू किभली सहजरे केउठु पाइबे जद्वारा कि आपण मानक जीवन में एक स्वतंत्र तंत्र सम्मोहन शक्ति को आपण माने ग्रहण करि परिबा सह माता लक्ष्मीकर गभीर कृपा लाभ करें। नवग्रह मानकर गभीर आशीर्वाद प्राप्त करने सह शत्रु माने आपण ठाउ यथेष्ट दूरत्व रहिबे एवं आपण मानक जीवन में जहाँ जेतबेले भी चाहूचंती ताहा आपण को सहजरे प्राप्त हो पारिबो। आपण मानकर एही शक्तिशाली जिनसटी आपणकर आखपाखे थिबा जेकोसी काऊ बसारू ही पाई परिबे। जेतबेले काऊर अंडा दबा समय आसताए से भली एक घंच वृक्षटे खोजुଥାଏ तार अंडा दवाई बसाटे मध्य तैयारी करथाए। आपण मानकर सेही बसा उपरे ही नजर रखिबार अछि। आपणकर तंत्रोक्त शास्त्र दृष्टि रे काऊ एक एभली प्राणी जहाँ उपर कि अनेक तंत्रोक्त गाथा मान उल्लेख अछि। काऊर एभली अनेक तंत्रोक्त तथ्य अछि जहाँ कि मानव जीवन में गभीर कल्याणकर साब्यस्त होइछि। काक शास्त्र काक तंत्र यही काऊ को लेकिन अनेक गुड़िए तंत्रोक्त उपाय अच्छी जहाँकि आम मान जीवन को उन्नत करने अनेक भाव में साहाय्य करें। केवल एथिपाई आम जो ज्ञान आवश्यक से ज्ञानटी को आम ग्रहण करें काऊ मान को लेकर जो तंत्रोक्त तथ्य आम पाखे सहजरे पहुँची पार एवं आम ताको व्यवहार करके जीवन को महा उन्नतितम पथरे अग्रसर करें। तेज आपण मानक जितेबाला काऊ कौन सी स्थान में अंडा दौची बसा करी कौन सी वृक्ष रे आपन को सही बसा ऊपर ही नजर रखा पड़ो। काऊ जितेबाला कौन सी वृक्ष रे अंडा दे थाए से वृक्षटी 6 मास भितर सुखी सुखी जाए कारण काऊ अंडा दबा समय एभली नकारात्मक ऊर्जा सेठारे विद्यमान होती एभली अद्वितीय शक्ति सेठा को आसी था जद्वारा कि से वृक्षटी सहाय करें ना एवं भविष्य क्रम क्रमश सुखी जावाई लगी थाए। अतएव काऊ बसा किंबा काऊ को लेकर अनेक यही विचित्रतम तथ्य अच्छी जहाँकि तंत्रोक्त शास्त्र उल्लेख अच्छी मुझे किंचित मात्रा आपण मान शेयर कर कल्याणार्थे कौन करेंगे ना जितेबाला कौन सी काऊ गोटे गछ उपरे तार बसा करके अंडा दौची आपण से बसा उपरे निजर नजर दृष्टिबोध करके रखिथिबे जेभली कि आपण माने शक्तिशाली जिनसटी को सही बसारू ही संग्रह करें। जितेबाला काऊर अंडा गुड़िक फुटिकी वयोप्राप्त काऊरे परिणत होती से माता सह सेठारु प्रस्थान करथांती पलायन करथांती एवं खाली बसाटी को सही गछ पर से छाड़ी जाती। आपण माने कौन करेंगे ना यही मुहूर्त को अपेक्षा करेंगे जितेबाला काऊर अंडा गुड़िक फुटिकी समस्त वयोप्राप्त कुआ सेठारु प्रस्थान कला परे आपण माने संतर्पण से बसाटी को आणबे
ଯେଭଳିକି କୌଣସି କାଠି ସେଥିରୁ ଗଳି ନ ପଡ଼େ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳଧାର କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ବୋହି ଯାଉଥିବ ଆପଣମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। କୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଜଳକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ଆପଣଙ୍କର ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅତଏବ କୂଳରେ ଯେଉଁଠିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାଉ ବସାରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଠି କାଢ଼ିକିରି ସେହି ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ସମସ୍ତ କାଠି ଅନୁକୂଳ ଗତିରେ ଗଲାବେଳେ ତା ଦେହରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାଠି ଥିବ ଯାହାକି ପ୍ରତିକୂଳ ଗତିରେ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତୀତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ସାପ ପାଣି ଭିତରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ କାଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାପର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାଠିଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାର ଅଛି। ଯଦି ପାଣିଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ଏହି କାଠିଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇବେ ସେ ତାର ଠିକ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ଓଲଟା ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବ। ପାଣି ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହିଁ ଏହା ସାପ ଯେଭଳି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଗତି କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ଇଏ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହିଁ ଗତି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାଠିଟିକୁ ହିଁ ଧରିକିରି ସେଠାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହିଁ ଅସଲ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହନ କାଠି। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିତାବର ଗଛର କାଠି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କୁଆଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାର ବସାରେ ରଖିଥାଏ ତାର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କୌଣସି ସାପ ଯେତେବେଳେ ତାର ବସାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏ କାଠିଟି ସେହି ସାପକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍କାୟ ସାପ ଭଳି ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ସାପଟି ଆସିଥାଏ ତାର ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାପର ନଜର ଆସିଲା ଫଳରେ ସେ ସାପଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ, ତାର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରିନଥାଏ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଛୁଆ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତାବର ଗଛର କାଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୁଆବସାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ତା ଜୀବନରେ ତନ୍ତ୍ର ସମୋହନ ଶକ୍ତି ଆପଣା ଛାଇ ଆସିବା ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ଘଟିଥାଏ। ଧନଧାନ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ଆକସ୍ମିକ ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଶତ୍ରୁମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଚିରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର କ୍ରୂର ଭୟଙ୍କର କୋପ ମଧ୍ୟ ଅଚିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚିତାବର ଗଛର କାଠିକୁ ଠାବ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ତାକୁ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଏହାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି କାଠିଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନୀଳ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କରିବ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବା ସହ ଶତ୍ରୁମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ରହିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଭୟରେ କମ୍ପିବେ। ଆକସ୍ମିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନଥାଏ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାଠିଟି ପାଖରେ ରହିବା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ବସିକି ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନଟି ମହା ଉନ୍ନତିତମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ କେବଳ ଏହି ଚିତାବର ଗଛର କାଠି ସହାୟତାରେ। ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଠିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୁଆ ବସାରୁ ସମସ୍ତ କୁଆ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ବସାରେ କୌଣସି କାମ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଲୋଭାନ୍ୱିତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁରୁ କୌଣସି କୁଆ ବସାରୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିକିରି କୁଆକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ିକିରି କାଠିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଥାଏ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କୋପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବେ ସେହି କାଉ ବସାର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିକିରି ବୟପ୍ରାପ୍ତ କୁଆରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବସା ଛାଡ଼ିକି ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବସାରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଏହି କୁଆ ବସାଟିକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳଧାରରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆପଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଚିତାବର ଗଛର କାଠି ଯାହାଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କଲି ସେହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ମତେ ଯାହାଟା ମୁଁ କହିଲି
ओं सं शनिश्चराय नमः यही महामंत्र 108 बार अभिमंत्रित करी नील कपड़े गुड़े रखिले आपन को तंत्र समूल शक्ति ठारू आरंभ करी अचानक धन प्राप्ति कर्म निजुक्ति शत्रु मानक ठारू रक्षा सह ग्रह कोपर आपन को रक्षा मिल असाध्य को आपण मैंने साधन करेंगे यही चिताबर काठी मध्यम मु आशा कर दर्शक बंधु भिडियोटी निश्चित भाव में आपंकर बोधगम्य होदी भिडियोर बार्ता आपको भल लगुता है यही काकशास्त्र उपर आप अधिक भिडियो आशा करते आम ठारू तेज आम कमेंट बॉक्स लिखुँ आपन को निश्चित भाव में काकशास्त्र संबंधी अनेक रोचक तथ्य जहाँकि आपण मान जीवन में अनेक उन्नति आनीदेव ताको आम निश्चित अपलोड करूँ भिडियोर क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आप देखा यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्त मंगलमय कृपार भले था रोचे।